Dojone! Justina! Sarah! Teza Tiffany, Teza Mathieu. Tezay Food Lovers! Coucou daholo nareo elaela zay tsy nanao vidéo dia androany zay hanolotra vidéo milay eo anareo Top 3 top 3 chocolat Chocolat. chocolat ho an'ny chocolat lovers rehetrarehetra chocolate lovers misy sélection D&S Family zany tsy izy rehetrarehetra rano tanà aloha fa misy gâteau chocolat nataony D&S Family sélection ho anareo dia amenanareo izy amin'ny top 3 andreo amreo andramanay sélection rehetrarehetra anaky firy 1 2 3 4 Fito. fito be zao isa fito ny isa masina dia andao ary ndao e anao iny tsika zao sokisandry Ano video. vidéo resaka iny Video sakafo. dia ina nataony sandry ao anatiny anao iny tsika nandao-drama anao ok dia ohatran'izao zareo korotanay rehefa avy metseny zay reo daholy gâteau daholo ny ao anatin'ireo zavatra ireo misy gâteau chocolat misy millefeuille misy inona koa flan reo dia reo daholo ry zareo rehetra dia ohatran'izao dia andramanay reo rehefa avy eo dia tantarainay anareo dia tiana manoratra an'lizy anaty taratasy ohatran'izao adino aty le gâteau chocolat kia ato zany tena be dia be loatra le izy dia adino any amin'ny la potinière la potinière ina daholo moa le fidindry tao amina potinière tao amin'ny la potinière gâteau chocolat ihany ka similaire dia ohatrotro joli izy fa mbola alaiko tsirairay reo anareo zay rehetra zany gâteau chocolat anaky valo be zao no andramatsika tsy fito izy fa valo dia ato manantsika ny gâteau chocolat amin'ny passion gourmande misy amin'ny passion gourmande moa zany dia eo ivandry dia mividiny ty gâteau chocolat an'zareo ty 17 000 ariary manaraka indray ato amin'ny la potinière eny Analakely eny amin'ny arcade eny no gâteau atsika manaraka 6 000 ariary ny vidiny gâteau amin'ny la potinière eny amin'ny arcade zay zany mpifaninana atsika manaraka faharoa ny fahatelo dia ao amin'ny Colbert eny Antaninarenina pâtisserie Colbert dia ny ao amin'ny pâtisserie Colbert
14 500 ariary ny vidiny gâteau dia eo Antaninarenina moa zany misy anazy araka le nitenenidina teo. Ny toena ao amin'ny faefatra mahitsitsika ao amin'ny tartine choco gâteau au chocolat ihany koa. Gâteau au chocolat foana moa zany satria tsika food lovers chocolate lovers 10 000 ariary ny vidiny eny aiza moa misy azy papa? Eny amin'ny any Antsakaviro ny tartine chocolat. Eny Antsakaviro. Manaraka dia hoe eny amin'ny chocolaterie Robert eny Tanimena indray tsika ary no makantia gâteau au chocolat anankiray ity. Dia ny vidin'ity ao amin'ny chocolaterie Robert dia 8500 ariary teny Tamena moa zany fidianany azy somary nilahadahatra zay tamin'ny vidy anazy teny Tamena. Ny manaraka azy eo zany dia ao amin'ny Tasty Pastry eo Ambato mitsangana Katifotsy ihany ny ahafantarantsika azy ny gâteau au chocolat. Dia le gâteau au chocolat ny Tasty Pastry 8000 ariary ny vidiny dia eo Katifotsy moa zany misy anazy. Ny manaraka ato ao amin'ny Leader Price, eo amin'ny Leader Price eo Akondrano no misy an'ity gâteau au chocolat anankiray ity. Dia marihana fa ity gâteau au chocolat ity 6500 ariary indray ny vidiny. Dia Leader Price teo Akondrano moa zany fidianay azy fa Leader Price be da be. Farany fahatsinikely indrindra dia ao amin'ny Charlotte eny Tsahabe indray no angalantsika an'ity gâteau au chocolat ity izay vidiny moa dia 9500 ariary. Dia ohatran'izao zany ny gâteau au chocolat ny Charlotte. Dia araka mandao andramana anay moa zany dia tsy ampy anay raha vao gâteau iray fotsiny andramana fa ireo gâteau anankivaly ireo zany ho andramanay anareo dia anaovanay top 3 ry zareo satria anisan'ny gâteau tena vidinay moa zany ireo rehetrarehetra izay hitanareo ireo dia tantarainay aminareo hoe iza manahoana ny tsirony par rapport amin'ny prix-any ihany koa dia izay. Dia izao zany tsika anao découpe iaraka amin'ny dina izay anapaka an'ilay gâteau rehetra dia atorony anareo hoe ohatrany ahoana ny paoziny. Raikitra ny découpe na gâteau dia eto zany ao passion gourmande aloha zaraintsika roa passion gourmande lasa passe zany dia ianty. Misy feo le gâteau tsaka na enina enareo le izy amitenina be le feo zao zany découpe ny parfait. Dia izay découpe ny passion gourmande. La potinière indray no ataontsika découpe ato marina moa zany fa ny amin'ny la potinière somary misy kosona chocolat be dia somary misy an'ireny potipotiny ireny amin'ny sisiny dia choix-na présentation mihitsy amin'ilay izy zany fahitako azy. Dia tsika zao ny ao anatiny misy an'izao. Dia toizantsika ao amin'ny pâtisserie Colbert jerentsika ny surprise atao anatin'ity zay zany ny ao amin'ny pâtisserie Colbert ohatr'izao ny découpe. Manaraka azy ao amin'ny tartine choco ndraitsika misy an'ity moelleux ity chocolat gâteau chocolat hotapahako le izy le prix moa zany efa niteneninay teo aloha teo mba hodiko mba ho hitanareo le découpe. Toizantsika hatrany ny aventure culinaire antsika ao amin'ny chocolaterie Robert tia tonga dia dôme petit tsokaniko tonga dia tapahako jusqu'à la fin tiavana jusqu'à la fin. Dia ao amin'ny Tasty Pastry ny Katifotsy indray tsika izao tsara be le décoration amin'ny tapony dia ho tapahako eo amasinareo hoe inona ianareo ohatra misy zavatra fotsifotsy izay eo ampovoan'ireo mbola rehefa eo andramantsika io hoe inonareo. Dia toizantsika ato amina supermarché anankiray indray ao amin'ny Leader Price Akondrano no nangalanay n'ity anankiray ity dia jerentsika ohatr'izao zany anazy ny découpeny. Ao amin'ny Charlotte indray
Oskafatsika ny ao anaty kibony Charlotte. Eny tsara be. Mousse izany. Izao no Mousse dia misy chinoise any ambany. Charlotte. Ndao andramana amin'izay ary a dia efa hitanareo tao daholo ny zavana miafina sy ny tsy miafina amin'ilay gâteau a. Dia Anomboantsika anazy ao amin'ny passion gourmande dégustation na gâteau atsika. Vidin'ity moa zany a 17 000 ariary. Tansaina ianareo daholo ny vidiny. Dia inona arany a ny tsara anesidiana an'ilay top 3 aloha a. Voalohany indrindra ny prix-any a. Hoe qualité-any ve mifanaraka amin'ilay prix-any a. Dia manahoana ny tsirony. Tena ao tsara ve produit de qualité ve ilay izy. Zay no qualifienay anazy. Dia misafidy anankitelo zany zay amin'ny farany a dia tenenay anareo izy ny top 3 ho anay. anay. Zay. Dia ho tapahako amin'izay ty a. Tiany ny Tiffany a. Tiany ny Mathieu a. Tia misy découpe Tiany manja be maman. mihitsy ny ty a. Iny découpe manja be iny. Dia alefa soary a. Dia marina moa fa zay tena tia chocolat be a. Zay ny safidiananay a ny gâteau chocolat aloha a. Fa mbola be da be ny top 3 hitanareo a. Fa reto aloha zany ny andramantsika androany. Voilà. Dia izaho mihinana chocolat aloha tsara ny tanana. Iny aloha zany a. Tiany ny zoky. Tiany ny zandry. Tiany Tandreo feno a. ny ma. Fa tia ilay sotro arany. Ny na hoaniko bouchée anankiray angambany. Zao. Io a. Tia ny anjaranareo. Misy génoise a. Misy génoise. Eny tsara ilay génoise ho an'olona tia génoise tena tia an'ity gâteau ty a. Dia le chocolat pur be. Allégé kely plutôt chocolat au lait ihany e. Misy ina moa? Eny Allégé ihany kely. ma teneur noir azy. Vrai chocolat noir. Mazoto be fa vrai chocolat noir. Dia Dia ampiana kely a. Io a. Fofony aloha zany a to dia chocolat. Chocolaterie angamba zany chocolat zany. tena le pur zay zany. Zay Malefaka tsara le génoise. Dia zay iny a. Chocolat manaraka. Fifaninana manaraka. La potinière. La potinière. Ty zany to dia mila sotro kely ty. Samy maka sotro kely daholo a. Fa fetafeta be. Boka aloha ny zandry mbola tsy lany. Taty iny aloha any maman. Ito ka. Ka mbola indry chocolat iny tsika. Sa iny ano ala? Ao ary. Ty ny andry ary. Ahoana ny tsirony? Fafana? Mba firoa. Ty a. Bouchée zany ohatran'izao. Io a. Ny bouchée anankiray a. Afa rehefa fafatsika rehefa vita daholo na andramana. Matevina be le chocolat eo amboniny. La potinière ty a manao chocolat blanc, zaveo dia manao chocolat noir. Ty. Dia le eo ambany a plutôt ohatran'ny moelle au chocolat. Ohatran'ny tovitovina koba zany fa tsy génoise no. Ohatratry zay ny eo ambaniny. Avy ny chocolat zavao a. Somary mitapika. Mitapika chocolat couverture. Le tirany. Fondant chocolat ny ao anatiny. Fondant. Dia le ao anatiny zany a. Ohatran'ny endiana ohatran'ny hoe koba. Hitanareo ohatr'izao. Ohatran'ny hoe miloko be malefaka e. Io. Ohatran'ny hoe ny imbibena. Ohatran'ny koba zany texturany. Voilà. Ok. Misotro rano be zay rehefa efa zama ataotrina aloha. Dia toizantsika ny dégustation manaraka ato amin'ny Colbert. 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 Ah tsy diso a. La potinière teo aloha 6 000 ariary vidiny a. Tia 14 500 ariary. 14 500 ariary. Dia tapahantsika amin'izay Colbert. Misy mousse zany a. Ao anatiny crème au beurre avec isa mousse. Dia misy biscuit. Dia
Misy praline. Misy fofona praline farak'izay tiako chocolat sy praline miaraka izany a, tena wow. Fa le chocolat koa tonga dia pur ry havana. Tena pur be ny chocolat zareo. Tsisy amertume aloha. Mety amin'ity mpanao chocolat zaho. Malefaka le mousse ao anatiny zany a. Le génoise a tsy tena malefaka be fa somary misy masy. De croquant le chocolat. Zay. De telo zay nandramanay a. De mbola misy anaky 5 satria 7 ny anaovanay andao andramana androany. Ty indray tonga dia moelleux au chocolat. Misy tsisy crème, tsisy chichi fa tonga dia hoandramana. Ty ao amin'ny tartine choco raha tsy diso 10 000 ariary ny vidiny. 10 000 ariary. Ty. Tonga dia raisinay amin'ny tanana. Hito Karaha ndraika koa. Raim-bava be mazatra. Tsara ve? Ty ndrindra? Ty moelleux au chocolat. Misy ohatrany couche anankiroa. Ohatrany Rehefa gâteau mbakoko dia indray moelleux. magique. Ohatrany gâteau magique fa au chocolat. De samy hafa ny texture an'ilay farany ambony sy Sy le ny farany ambany. ambany. De asiany zareo sucre glace eo ambony. Zay. Zay 10 000 ariary. Côté sucre ty somary allégé coco. Par rapport Dia à mamy l'heure. loatra par rapport le hafa. Dia dia ty izantsika indray ao amin'ny aiza reo? Chocolaterie Robert. Zareo moa zany tena tompon'ny chocolat fa ny tena izy a. Dia hoandramantsika. Aiza ny zoky tapaha mama. Zany meny zoky. Kava meko izy. Ty Voilà. ny zoky ty boucher andrisy ary Eo amin'ny fond ilay izy misy biscuit au chocolat. Ty ny vary. Ty ny zany. De ao ampovoany misy ohatrany tsy cœur coulant zany fa insert chocolat. Chocolat. De mousse de génoise biscuit de ganache ny farany ambony. De vidin'ity 8500 ariary ao amin'ny chocolaterie Robert. Tsara. Mamy tsara. Eny le izy hoe tena vrai chocolat. Le chocolat. Fa par contre ny amertume manger reny. Tsy tena mangidy be le tsy mangidy le izy. Misy tosina fraîcheur kely amin'ny farany. Tsy haiko hoe fa amin'ilay insert angamba. Possible. Dia Atindray tsika ato amin'ny testi pastry le mitenenina teo testi pastry 8000 ariary ny vidiny. Ny akady fotsiny misy azy. Karazana tany na Tiffany Maman. De ty le tena idina teo misy blanc eny ampovoany. Ho jerentsika mantsy zay dia kôtika atsika. Ohatra Zao hoe moa misy cousin. ty Io misy coco. Ohatrany hoe bonty le gâteau. Voilà, coco. Misy gona coco. De malefaka be izy. Malefaka be Tena tena allégé be. moelleux be mino. Na chocolat anatiny allégé be mihitsy. De 8000 ariary ny vidiny. Ty izantsika Leader Press. leader price. Leader Press aloha zany raha par rapport amin'ny prix hitako hoe anisan'ny tena ça va amin'ny prix ny gâteau an'zareo. Firy moa zao ty? Ty gâteau ty zao raha tsy diso 6000 ariary. Nazo aloha tsy tadidiko fa atodiko anareo izy. 6000 ariary. 6000 ariary. Tadidiko daholo mantsy raha vao gâteau chocolat eto 6000 ariary. Ty ny lary. Ty aloha de rehefa be. Ty zany ty gâteau ty misy crème. Kay, latsa. Crème. Dia ny génoise aloha malefaka be. Génoise ny le génoise ohatrany taloha tamin'ny andro dada sy neny kopatanana ho an'ny neny tsy mpanao génoise ohatrany ty mihitsy Génoise. de ny ambony ganache le zareo plutôt chocolat couverture ny tena ampiasainy. Génoise, cacao,
Dia noix chocolat ny ao anatiny. Dia misy chantilly choco dia misy ganache choco amboniny. Fofona va ianao? Simple mais zao no antsoina hoe gâteau hoe simple mais efficace. Zay. Justifier zany le prix tiako tenena hoe par rapport amin'ny passion gourmande sy chocolaterie zao eny kokoa le ina moa chocolat ao anatiny hoe pur be. Za tsy miteny hoe tsy pur le izy fa eny mihitsy zany le différence hoe sasany misy beurre, sasany mélange na beurre sy chantilly. De zay. D'accord. Dia faranantsika atao amin'ny ty farany ty. Arosoko eto aminareo le dany ohatrany sady mafy izy zany. Zay. Ty ndray zany gâteau ny Charlotte 9500 ariary ny vidiny eo an-tsabe misy azy plutôt le izy entremets. Entremets le izy satria mousse ny ao anatiny. Misy genoise kely any. Non, je te donne ça ma puce. Tiens. Ça c'est à toi, tiens. Dia misy ohatrany décoration maivamaivana amin'ny sisiny. Ohatran'izao Dia tiany tedaviny Mathieu nitomana izy zany teo. Misy ohatrany praliné zany izy fa. Dia misy mousse vanille. Misy mousse vanille praliné. Misy voanjo ao anatiny. Maloha. Tsy Mathieu leo be Mathieu. Misy vanille praliné, misy voanjo ao anatiny fa amin'ny le chocolat tsika no tsy tena prononcé be. Allégé le chocolat mitovy amin'ny tsiro chocolat Testi pastry. Dia zay zany dégustation antsika ikondoke zestina dia tenenena hoe izy ny voaloha izy ny faharoa raha ela aloha dia izy ny hita lalao hoe tena izy ny coup de cœur an'lahy. Coup de cœur ako. Zaza aloha. Za aloha zany manana fitiavana manokana ho an'le ny pâtisserie Colbert. Io zany coup de cœur satria tena prononcé be le praline. Le izy nefa tokony hoe gâteau tout chocolat manao gâteau praline zareo fa ty zany tena spécialité zareo hoe gâteau chocolat. Kanefa tiako koa le moelleux any ty tena mahafinaritra be. Ty vanille moa tena Nazy mahafinaritra be ty. Dia andraso eritreritra kely zay dia tenenenareo izy ny voaloha, izy ny faharoa dia izy ny fahatelo. Dia zay dona kely daholo aloha sotro kely tsika fa endry be. Zay. Classement. Zay tsika zao top 3. Andraso aloha antanitsika ty vanille hoe izy ny tiany amreo. Sagara mihitsy zoky. Izy ny tiany zoky tamin'ireo rehetra ireo. La potinière sy tartine chocolat. Ty zany tia zandry indrindra tamin'ireo. Le ny zandry zany efa le Charlotte hatramin'ny voalohany tiany. Ny Nestina zany gustativement parlant miaraka amin'ny prix sy ny qualité an'le izy ama hoe gâteau chocolat na gâteau chocolat moa zany etsara chocolat eny ny qualité an'le produits rehetra miaraka zany. Troisième place nina teneko anareo passion gourmande satria vrai chocolat le ampiasaina zany dia allégé les crèmes. Malgré le fait que tena chocolat zany le izy dia tsy hoe mangidy le zavatra fa tsara. Tsara zany. Dia apapa zao. Nena troisième place ex aequo amin'ny passion gourmande atao amin'ny chocolaterie. Hitako hoe nisy travail be tao anatin'le chocolat. Eto zany somary géniana kely hoe misy maino amertume kely ao anatin'le anankiray any. Fa ato samy chocolat noir nampiasaina fa ty tsy maino amertume mihitsy ao anatin'le izy. Zay ngambana. Iza ny la? Ty zao. Ok. Ny Mathieu zany Charlotte sy Leader Press. Dia Tiffany tartine à l'unanimité zany ny eo amin'ny deuxième place faharoa dia lasa ny tartine choco.
le moellosité an'le gâteau a Tena sady tsara. misy koa tena tsara De sa boana tena chocolat. koa tena tsara tena vrai chocolat ny ampiasainy natao hoe vrai chocolat azavaiko anareo a tsy chocolat couverture ny vidin'le chocolat mantsy tsy mitovy ohatra hoe chocolat ny chocolaterie zao a na ny menakao a anisan'ny manana chocolat vrai tsara zany tsika eto e de reny a no ampiasainy zareo de izay malafo azy de voalohany a tena goût à l'unanimité anay Saraty a am'le coupe pralinéenne mamy izy a fa tena tsara be ny tsirony a satria chocolat praliné a de ny eo amin'ny Colbert teakabe a Colbert tena tsara ty ary asaiko nareo anandrana ty gâteau anankiray ty ho azy zay tsy de tia mamy aloha mitandritandrina ke fa mihinana kary fa izy aloha tena tsara de zay a ny ndahoan-dramananay androany misaotra betsaka ny passion gourmande la potinière chocolaterie Colbert tartine chocolat Chocolat Robert, i Tasty Pastry Leader Press, patisserie Charlotte. Charlotte a ny fifaninana tandroany reo zany a misy ny sélectionné lesbina Zay. de zay bisous be bisous De zay zay a, aventure dégustation chocolaté anay. anay a tena dégustation chocolaté be androany a de ho anareo afary mizara de misaotra betsaka anareo abonné rehetrarehetra manaraka anay en page Facebook Instagram YouTube. ina koa Mathieu de LinkedIn de mirahasoa atsika rehetra de bisous chocolaté a bisous au chocolat bisous chocolat nareo rehetrarehetra de zay bye bye kiandotra manafony Mathieu sisa tsy nanao tavendao namany efa nandalo ny cyclone de ohatran'izao ny faran'ny gâteau zay laniny cyclone de reny a ny gâteau chocolat anankivalo zay nandramanasina zay moa zany aperçu anay top 3 anay a de angatinay koa nareo a mba ame retour a ao amin'ny commentaire ny gâteau chocolat préféré anareo a raha mbola eto Antananarivo na any amin'ny province koa de ho andramanay koa le izy am'izay tataroanay amin'ny commentaire hoe zavy ny gâteau chocolat tena tianareo indrindra eto Madagasikara ndao are dao e Papa et daholo nareo de bisous be farany.